Hello friends, sabko namaskar, jotono khulumka. Haino hai norokno lamsogo notice samung borok ani YouTube channel o. Norokno puilano ang nakar chano tamhingke ba kisa sal kisa bisingo ang norokni bagui video khai manliya tamhingke ba kesar mandio ang belaino ani mane hamya ungjak mane bemar manjagoi ang kaisa bemar no hinimano amo abo manjagoi norokni bagui video khai manliya. Hingke puilano aboni bagui no norok na ang nakar chano hingke jaite bwskang ni salo ang norok ni bagui video khaina ni bagui chaitoknai norok bo ano ani video no choya karoi ano sapur khai kahamke na sapur khai kisa sapur khaidi nai tongdi hingke ani mane kaisa tabuk problem ungui tongo o problem ni bisingtui no ang video khaina ni hinui chong tongmani khe atino mane ulo rogo phano kok ni kok kuno kisu mane ang mungsasogrok ungui thangpano mane ani video jaite tonglang sitong apti hai wansugui nang tak video khayo tamike ba sini borok tini tongke khnap koroi aboni bagui no belai no kirima sinchapano hinimano ang je bemar manjakmani abo bemar bo hinimaya hingke puilano ang sanan muchungo ang mane tini o topics no tui no ang norok no mane sanani hinui o video ni bisingtui norok no sanani hinui ang ma phaiya ani bemar bo hinimaya ang je ungmani khe je ang hamyang mani khe sakhamyang mani khe amtui ani bwkhanai rok je bwkhanai tongmani ta norok no ang ulo phunuknai ani bwkhanai rok guriwi ani bwkhanai kogo markhino kogo do hingke bwkhanai ang puila to saimaya do ani bwkhanai kokmani hingke ani dol khoroksa tongo bosi nogo phaikya bo phaimani pore se ani bwkhanai je kokmani abo pura ekdom uklok digi kokmani abo saimano bo nugui hingke ang puila to saimaya hingke bo phaimani ulose ang saimano hingke bwkhanai kokmani to ang saimaya hingke ani bwsakrok samani mane bwsakrok sao hingke muktri belai no muktri phayo amtirok tang kisa saimano hingke tofano bwkhanai kokmani rok yang saimaya mane asuk khel khaijaya ta naijak ta bwkhanai rok uklorok ni bwkhanai rok kokmani ba sab sei tong ang aisuk tamin thanai ukorok bo naya aina rok bo naya hingke ba nugya ta hingke abono bo phaite saiman chiyo hingke uloke tamungkha oboni mane uloke bo saka mane bo saka ni nomoto bwkhanai tabuk mane buini haike kokya uje tok bukhumrok mane sing tok rok no mane toitung rok loitung muthungui luoi uko mane phika angke bini bukhumuta bikhumu je phika angke kokya diba bonda khe kokya diba amti haingkha mane je nung je jaga romui mane o jaga nung romui phika angke pura haino kokoi thango mane pura bonda khe kokoi thango hingke abuna angke wana jaka thama asom sapti thangka kirikha ang hingke kirimani ulo bo saka bo bini khoroksa mane bini bo o jan dol dita bini khoroksa dara apti ungjak phungni sao hingke bo bini ta su amti tongnya phung tofano bwkhanai kokgui bo doctor naijagui hamkaini sao hingke bono kol khaikya bo se sao nung bisi thuyana mane bisi thuyana nini vitamin kom wngkha aboni bagui na amti rok wngkhana hingke kisa misa dana agin sinda ungjak tamo tabuk hinsingo hingke angto saka angto agin sinda wngkha angto saimaya hingke angto tabuk se saimano je an dol phaiui hingke bo sao ulo doctor bai naijak phaidi appointment lagoi hingke nini omo 10-15 hajar bithi nana hingke thangnai sao hingke aro ta srang koroi ang boron mannaiba hingke abono angke wana jaka hingke do abo to ani kaisa problem se hingke te kaisa problem wngkha amo hai mane ani bwsakrok uko jora ta mane ani bwsani je bekreng ni jora tabu yakni o aborok phano mane abugutnaro aborok phano yeskurok phano ang tamgo tabu sirai jora rogo mane abo jotono sabayo sama pore oste khai pra belai no muktri bo phayo pra je thui tongna musungo hingke mane aptiung thango hingke mane nogoni borok no sainai kya borok ke hino mane bwkharok da lorkha mane jaundice simani ta je wansoko bai je jaundice simani aptirok dang kha ni hino hingke jaundice to na kokya hingke jaundice ungphan wngkha ta jaundice to ungphan bithirok sake hamble hingke do hingke uloke oste ani bwsakrok rubun mane kisa misa yak jora biak jora rok uko hingke ani pra exam ni time pra exam rogo mane porna bo nango yang thuna ke muchungo hingke amtui pra mane kaisa ani depression khlai thaka ta aboni bagui ketebo bari khana hini chongo ang aboni bagui no hingke hingke ang doctor o thangka doctor o thangui uko ta naijakha naijakmani pore
माने borok bo kuno hinchaya nini apti vitamin rok kom apti rok himno sao hingke bwkhanai kok mani ke borok sao mane nini abo ko oino doctor bai naijaknani nangnai hini sao hingke ang mane tofano borok kuno saliya no oino bithi rok sui hole ang bithi rok saka hingke apti no hingke je bwkha je ani bwsak rok samani abo bo tabu bo hamya hingke bithi saka tabu kisa misa ko paharni je chini paharni bithi ko bufang rok ni ko manta abo abro bo saka kwbangma hingke tabu kisa ko mane hama hayunga tofano hamya do hingke bwkhana hingke tabu bo kokoi tongko norok nang uklok phunuknai hingke ang kaisa thok odari khata hingke thok odari mani abo tabuk sopaijak norok je norok bo saimanai abo tabuk YouTube rogo belai no uko mane viral lungui tongo je adibasi hinai Karnatok ni abo no odari khang mane bwkhanai rok kokmani yani vitamin kom rok aboni bagai dang thangka ni hingke abo no tabuk ang tui phaijak Flipkart tui order mani do ang buike sao Flipkart tui kuya hinai hingke tofan ang Flipkart tui order kha direct no borok ni phone number ro call khaili ang khaina hini chongman do sikang no Flipkart order ri rijak hingke tofan tongsitong naisinai Flipkart no lagai naisinai tamung hinai Flipkart ni tui phaijak ke norok no bang obono phunuk pinai hingkai abono norok ni bagai ang mane tamin sanai chini borok to tini tongke khana tongke chini kore amti adiba mane ching salkisa sikang no chini o bina jomotia ro kwbangma chini mane haino mane YouTube khainai rok ta mane borok haino asom sano mane osungsano yakari thangpayo hingke tofano borok ni video tongmani bagai borok kwthang haike no chini chungbai baksat tongo hingke amtui no mane angbo mane ani bwkha ke ang ke manchoka mane te bisi din tongla khainai abono man norok ni bagai ang mane amtui sori chaya bwsak chaya sak hamya hini video khaya tongkha hingke ani no uko mane ani no hamya ngnai ani no chaya ngnai ani no los ngnai hingke norok ni bagai ang sak hamya pano mane video khainani bagai chaitok sinai hini chongkha ang je sikdin ang kwthang tongsa sikdin ang video khaisinai norok ni bagai ani hamya chaya jotono norok bai baksa share khaioi amtui hino chongkha hingke asung kok hingke te kaisa norok no sanan muchungo norok mane ani je tabuk bwkhanai kok mani je uko mane bwsak samani mane norok kuno aboni bagoi kuno mane doctor rogo kuno mane CEO amti doctor kaham rok pano CEO kuno uko rok pano CEO hingke please ano kisa comment kisa khai sadi hingke norok no belai kheno ang hambai mario norok ano amti ke khaika hingke norok no ang belai kheno hambai mari nai tamke ba ang tabo omahai situation omahai problem no klai tongo je norok tabo ano nukhana mane ani bwsak robo pura ekdom ang pura mairok sai meya salo ek phaiti rok si maisao hingke abo no mane angke asuk problem tongto tui sang tak video khainani hini pura phaikya tamke ba ang kuno wanaya ang jeong matei sinai ang video to khai thangnai chin lukurung bang hingke ang ani je bwsak buturu tui no ang tabuk ko phainai si puja longtrai o thana hin tongo longtrai hapong jaga bo thangai norok no phuruknai kaham kwrung tongkhe ba hingke norok bo jaita ano support khlai tongdi hingke norok no ang te kaisa kok sana muchungo je thaising saman haino repeat khlaina muchungo kisa norok ni thani kisa doctor oma hairok je kaham nainai tongkha hingke kisa kicha ano o video ni bising tui phano SMS khai pano ano comment khai pano kisa sadi ang norok no pura ekdom norok ni ro ang asungno surimung sano jaite norok ano amti kisa kahamke khlainani kisa norok bo jaitok sidi angbo ani bai ang ani sak thamnai ang kahamke tongnani bagoi hingke obono ang tini video khaisinai hini ang khaya hini tongmano tofano khaisinai hini phaika norok ni bagoi jehetu ang ani future tamungnya abo to saimea tofano future ro chung tamungnya abo to chung jotono saimea ang to toifano chung imang to nukbile jotono future ro apti yung hingke angbo apti kheno nukmani jaite norok bai basa kaham kwrungke thangnani hinui hingke tini thangui da mano maya abono ani roke challenge hingke jotono asungno tini ni bagoi hingke norok no ang phunuknai teibo bwskango video kaham norok nai tongdi jotono hambai jotono khulumka nugui mangkhana norok obo mane uko orobo hingi naidi norok para bwkhanai keseng paikha obo jotono bwkhanai kwri baikha ani hingke uklok phaikha hingke norok no oro phunuknai norok je kahamke phunukti kisa kala norok nugui mangkhana oro rogo pura mane tok bikhumu kokma haike kokbai thango ani bwkhanai hingke abono angke bujimaya tak hingke o bithi mane sikangbo bithi phurjak ang o bithi phuri tak kisa komungkha kokmani hingke apti khe norok no naidi norok kisa norok khairok baidi
amtiki thangka ani ge norok ani o jaga ro nukkana pra ekdom bukra hainje kogo hainje kogo thango hain tu khang ge hainje lomong koi thango thuke rogo ko mane kobong rogo hainje sira hainje kogo bisna rogo kaham ke phunuk di o jaga ni kisa kaham ke phunuga de norok nukhang ge pura kasi kamang nai abo pura mane angge chongo mane kunu dang thangka angge abo no wanai tongo ang pura tabuk ekdom